everyone, hope that you're well. My name is Silay, I'm coming from the south of France, and today I'm going to ask you something like, I'm not going to ask you to do that, but I was wondering something. I was like, I'm on YouTube, and maybe people see a 20-year-old guy like doing reaction video, but actually you don't know me. So what can you do is that you can ask me some questions, just to do like an FAQ, you know. In French, it's foire aux questions, frequently asked question. Yeah, so yeah, you can ask me some questions about me, about what I love, about the Eurovision, who are my favorite singers. It can be about everything. It can be about my magic too. It can be very large. Of course, I would not answer to very rude and impolite questions. I have to say it before starting. So yeah, I kind of received some messages on Instagram because I made like a story. I'm very active on Instagram story. So yeah, don't forget to follow me here, to send me your messages here. So this is amazing. So yeah, thanks for watching, guys. Don't forget to help me on Utip if you want. It's completely free for you and that will help me a lot. So yeah, French kisses to you all. I'm going to switch now to Spanish. Hola a todos y todas, espero que estéis bien. Me llamo Slay, estoy del sur de Francia. Y bueno, yo estaba así en mi casa y me estaba preguntando algo, ¿no? Aldo. ¿Quién eres, Aldo? Bueno, ¿por qué no? Me hacéis una pregunta, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si os interesa saber lo que a mí me encanta hacer, lo que amo en mi vida, lo que suelo escuchar, no sé, no pasa nada, yo responderé, de verdad, yo responderé y podéis como preguntarme cosas en mi Instagram, puede ser en mensaje de Instagram, puede ser en comentario de este video, puede ser sobre cualquier cosa y claro que si es un contenido un poquito insultante, no voy a responder, lo digo porque no quiero negatividad en mi canal de YouTube. Eso se comprende fácilmente, creo. Y sí, y entonces, hasta luego. Voy a hacer ahora, ¿cómo se dice? El pedido, sí, en francés, porque a mí me encanta mucho, de verdad. Entonces, un enorme gracias por el apoyo que recibo todos los días. Realmente sois mágicos, como siempre lo digo. Y sí, no olvidéis de ayudarme en YouTube si queréis y claro, de suscribir a este canal de YouTube. Es gratis los dos. Entonces sí, ahora vamos a pasar en francés. Et salut à tous, comment allez-vous? Je m'appelle Slide, j'habite dans le sud de la France, je pense que vous l'entendez, voilà. Et j'étais en train de me demander quelque chose ce matin, je me suis dit, attends, tu as des abonnés, bon, la plupart vous n'êtes pas francophones, mais bon, c'est pas grave. Et donc je me suis dit, attends, peut-être que tes abonnés aimeraient te connaître un peu plus. Du coup, j'étais là et tout, et je me suis dit, bon, ben, peut-être que mes abonnés pourraient se demander, pourraient me demander un message privé sur Instagram que je vous mets là, quelques questions sur moi, sur qui je suis, sur ce que j'aime, sur ce que nani, sur ce que nana. Mais attention, mes petits chenapans, je ne répondrai pas pour rien au monde aux questions négatives. Euh, Tu vois ce que je veux dire, hein, tu vois. Non, pour de vrai, j'ai pas envie que ma chaîne soit remplie de négativité, donc il n'y a pas de souci. Pour le moment, mon YouTube se passe bien, mon aventure YouTubesque se passe très bien, donc la négativité stop, voilà. Mais bon, écoutez, donc voilà, vous pouvez me poser vos questions sur Instagram. Donc je suis désolé, je suis en train de faire une vidéo, je suis complètement fatigué aussi, mais bon, c'est pas grave. Du coup, si vous voyez, je réfléchis, vous affolez pas. Voilà, mais du coup, voilà, n'hésitez pas à me poser sur Instagram un commentaire, peut-être même par email si vous voulez, mais bon, enfin, plus par commentaire, c'est plus direct. Voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me soutenir sur YouTube. Et bien entendu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous abonner à ma chaîne, non? Et ça, c'est le feu. Allez, à très bientôt. Maintenant, je vais switcher en português. Olá a todos e todas, tudo bem? Então, hoje vou anunciar algo. E algo muito fácil de entender de verdade. É que eu sei que eu tenho como vários seguidores de diferentes países lusófonos. E então, se querem, né, não, nada é uma obrigação comigo, mas se querem, vocês podem perguntar-me perguntas, perguntar-me perguntas, como fazer-me perguntas, de verdade. E então, pode ser sobre a Eurovisão, pode ser sobre o Festival da Canção, pode ser sobre o meu canal do YouTube, pode ser sobre
a minha paixão, que é a magia, pode ser sobre qualquer tipo de coisa, de verdade. E eu responderei com prazer, de verdade. E sim, então podem utilizar os meus redes sociais como o Instagram. Eu sei que eu verei as coisas em mensagens privadas, então, sabes? E sim, então pode ser em comentário, de verdade, pode ser em comentário deste vídeo. Sim, então também vocês podem se inscrever ao meu canal do YouTube, ajudar-me no YouTube. E isso é muito grátis, é? Para vocês, então não tem problema. Um beijinho grande a todos. Amo muito Portugal. Portugal é meu coração. E também Açores, também o Brasil, também tudo. Então, um beijinho grande, um abraço forte e até logo!